हेलो दोस्तों, आपका के इंडियन फ्री फायर लेना है तो आप ले सकती हो। आप तो ले सकती हो इंडियन फ्री फायर। मेरे पास इंडियन फ्री फायर आ चुकी है। आप मैं इंडियन फ्री फायर में जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर नाम है फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर इंडिया। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इंडिया फ्री फायर पर, और मैं इंडियन फ्री फायर में जा रहा हूँ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को वीडियो सुनने के लिए मेरे बहुत मोटिवेट करना होती है। आपका पास तो আপনারা কমেন্ট করে বলবেন আমি কীভাবে ইন্ডিয়ান ফ্রি ফায়ার এনেছি। আর যদি আপনারা না জানেন আমার কাছে আবার কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদেরকে বলে দেব আমি কীভাবে ইন্ডিয়ান ফ্রি ফায়ারে এনেছি। আপনাদেরকে আমি বলে দিব পরের পর্বে। এখন আমি বহুত টুকরা, আমার লেভেল দেখতে পারবেন আপনারা। দাঁড়ান যাচ্ছি। আসছি না। नेक्स्ट जो हमारा रहा है कस्टम ले लेते हैं। दालन এখন আসবে। এই দেখুন আমার লেভেল 31। আপনারা আমার সঙ্গে কাস্টম খেলতে হলে কমেন্ট বক্সে আপনাদের আইডি লেভেলটা জানিয়ে দিবেন। আর আমি নিব্রে মানুষ, আমার কাছে কিচ্ছু নেই। আমি আপনাদেরকে দেখানোর মতো আমার কাছে কিচ্ছু নেই। আমার কাছে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখন কিচ্ছু নেই। হ্যালো বাই, এখন চলি এখন